Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete setvu uljane repice. Evo, kao što vidite, ovo je prvi, kako da kažem, stavljanje u pogon ove sejalice. Tek sad prvi put je vozimo na njivu. Potpuno je nova, vidite, čista. Ostale detalje vidjet ćete na njivi. Ovo valjda je. Sad druga. Font. Evo, kao što vidite, Stefan rasklapa valjak, on će prvo odmah povaljati još jednom ispred nas da probamo da iskoristimo ovu vlagu da razbije još ove grudve. Evo, prvi krug sam napravio sa prvim hibridom uljane repice. Sad ćemo pokušati malo nešto da snimimo iz nekih boljih uglova da bude zanimljivije. Plan u ovoj današnjoj setvi je da se poseje ovaj ogled uljane repice gdje će biti posejano ukupno 5 različitih hibrida. A što se tiče kalibracije i podešavanja ove nove HMS sejalice, to nisam hteo da vas davim, da vam prikazujem mnogo opširno, to će biti kasnije u klipu, to jest o recenziji ove sejalice. Bilo je bitno da je isprobamo, podesimo za setvu ovih sitnih semena, a za pšenicu ćemo lako je kalibrisati i u pšenici ćemo napraviti pravu probu sejalice. Ovdje naravno vidite žiku kako stoji na sejalici, pošto smo imali probleme, imamo malo semena i on stalno kontroliše koliko je još ostalo da ja ne bi silazio iz traktora, tako da zato tu stoji. Radoslavik!
Sljedeći hibrid cipamo ovaj PT200 CL. Pošto vidite kakve su mala pakovanja, ovi se mogli otvoriti bar za po 50 kg. Sad kad naspimo ovo malo, iće. S ovim će Žiko biti jak. Ono je bilo milina. Znaš ti koliko ovog malo ima? Ovo će biti taman. Dobro je.
sejemo zadnji hibrid ovog ogleda i onda će nam ostati još nekih 1,7 hektara ovog obične, kako da kažem, posejat ćemo sve mešane hibride. Nisam mogao da snimam kamerom, nešto nam se desilo i slomili smo neki nosač, a i uglavnom ovo je svaki čas spuštanje semena, kontrola, ovo je da poludiš. Tako da, šta je tu je, morat ćete se zadovoljiti ovim. Da. Sad na onu drugu ručku malo pustiš samo. I to je to. Ništa više, Stefi. Evo, vidjeli ste i ovo sklapanje ovog Cambridge valjka. Nekako smo završili ova 4 hektara uljane repice. Sad je to dosta lepo i sitno ispalo, usitnilo se. Ali nije bilo lepo, bilo je džombavo i jako smo imali problema sa vađenjem i spuštanjem semena, sporo je išlo. Uglavnom, prva repica u mojoj karijeri posejana, to bi bilo to za ovaj klip. Delite moje video snimke, ostavljajte lajkove, komentare. Nadam se da vam se ovo svidjelo. Vidimo se u sljedećem klipu. Ako niste zapratili moj kanal, zapratite. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!